আজ দক্ষিণ ত্রিপুরায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মাননীয় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা টিডব্লিউএফ সভা অভিযোগ 12 এপ্রিল সাবরুম এসডিএম অফিসে টিডব্লিউএফ সদস্যা সুপ্রিয়া চৌধুরীর ওপর বেআইনি হামলা এবং অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মাননীয় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা টিডব্লিউএফ সভাপতি মণিহার দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের অভিযোগ 12 এপ্রিল সাবরুম এসডিএম অফিসে টিডব্লিউএফ সদস্যা সুপ্রিয়া চৌধুরীর ওপর বেআইনি হামলা এবং অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মাননীয় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা টিডব্লিউএফ সভাপতি মণিহার দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের অভিযোগ 12 এপ্রিল সাবরুম এসডিএম অফিসে টিডব্লিউএফ সদস্যা সুপ্রিয়া চৌধুরীর ওপর বেআইনি হামলা এবং অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে
Promothani candidate khoroknai no gobang bud bai khlai borok lead khlai tongo ga phaidi jongo ba haikeno tini ni o pandano te mane o sik khatung tong tong borok satung satong honya oi oro basa oi lam sugui tong mano te khoroksa ta khu gak khop ti jeng khanai naile na bobo haima tong tini na hambai sini khorang na sing tibar sorok belakin excited ba belakin sing anandito tamri bagai ma tini to sing khaman ta oro duita jaga o ta ke duita ra o ngai dong aro ano ti pramothano candidate sigangja gao ba haike sigangai thangmani kharo ba agin simara wan subjak jato na sing agin simino wan chukjak tamungai sing tibar sorok pahara jotona active agini tibar sa kari khetabo sing je kure tibar sa thangcha a jagan andro thanai an bage sing agin sajak tibar motha sara edisio kuno sarkar saimanja abo sini maharajani phanbai sin tibar sara phandama bai oke tini sapung no dana ro dong nai sabung bolte sing counting purale joni pore asal kutunai or 6 round jara goni nai joto lokorok no tamo ni sanan musong tini ni counting joto jaga ro le khaja gai dong joto jaga ro result dong ngai mano gasa kusi jaga ro kui jaga no abai kuno ro wan sumar joto jaga o na sini mane ti pramothano da no ni ai ngai wan na sing to excited sing 28 ta je edisini sit tongo tirpawa 28 jaga sing 24-25 ta kam tham na haiban sing sarkar payment bisin tifana sing kuno balance khaya BJP khanyan tu CPM khanyan tu karan sing balance ba buto khage kamonin borong na dera na yang sing khage khaya sing buwa grab sajak na khnai man khana taburi bisinga no boro khangsa ta khukte sing khnai man kha te waisa ti te si habango ti pramotha phaisa no joto tong ko sanglu kurang ni bagai kuno violence guri dikhai khadung tong thok bisinga joto khangsa ke celebrate khlai dei ami ke boro ni kha kamu 15 jirani constituency 16 ja aro ti pramotha ko play ni nai ina ta chaman ke ni o mang play no sing no ki ta phunok nai ane mang play ni salai no koi dai boro ni tong thama no mutha ma no khadung ma no phunok nai bagai oke boro chi ni korang ni bising te boro phunok goi dong ke lu korang ni gathering baba hai no phai boro phunok chai do goi dong je chunta je 15 tai 16 Zraria constituency ni tabu ke Zraria constituency ni ke Jagadish Debpur ma no chaja lai gobang bor lead khlai dong mani no gai tipramo thani je supporter tipramo hai ke chi dong songlu kuro khani mano bor ni khadong tong thoni bising te bor baba hai gathering
त्रिपुरा से फिर से आए और सर जगदीश फिर से आए, तो आज आ गए उसका, हम लोग जीत गए। इसलिए हम लोग दिल खुश करके हम लोग आज झूम रहे, नाच रहे, क्योंकि त्रिपुरा का आज विन हुआ है हमारा बुआ। आज का फील बहुत अलग है, मतलब बढ़िया, एकदम झकास, एकदम हम सब खुश है। तो यही बोलना चाहूंगी,
आज हम लोग का टिपरासा विन हुआ है, दिल खुश है। अभी हम लोग Love you, Bumagra! Love you, Tiprasa! आप लोग अभी जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं किससे पीछे जाए We are celebrating for victory of Tipramotha आप लोग अभी सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किससे कर रहे हैं because our minister will win today. For that reason, we are happy. किससे लग रहा है किससे लग रहा है We are happy. We are happy that our Hamza will win. Will win today. Our Hamza is coming. दूसरा बात जीत रहा है इसलिए हम लोग दूसरा बात हम लोग जीत रहा है इसलिए हम
खना जे बरक बुसुक जरादै जे जागाव खुमलंग हामानि लामा आ जागाव बरक बो बाहायगे मोसालायै दिनि नेवबो न बरक खलायगा हायगा तेवेशा हाबामा आसुक हाने बरक दुइटा राउन्ड गोबां बुटबाय सिगां मानि बागै न बरक बो बाहायगे अनो मोसालाय आखलाय दंगे जे लामा दंमानि आरो सके बरक बाखा बरकनि दिनि जे लामा आबो लामा बरक सिसाखलिया आसुकै बरक अरो बक्स बाय खाम बाय खलायै बाल्टी बाय खलायै बरकनि दिनि न खानदों मानो बरक बाहायगे गय दंगे फायदि बाहायगे मते दाल बिदाल tabu ko paya ko trek pai mani ya ko sa sai mani de sidangai tabu ko pai shuya ko pai shuga ke final je report pai dai apro sai malai edc habango saba asuk bidau didi edc habango asuk mani bagai gobang tabu komni deputy timi jongbari chalmari saklai jako apro timi no joto no khatung saklai joto party no khasini joto thangro bodol no Tewisha edc habango asuk mani hanai je khai oro the candidate badai mani abor kisingo pramona sawaboro 25 hanga 24 apun baklai bodo Tewisha habango khai benai nei jengkini oro mangni no kania gono dadlagari phaya no jagawo 15 ko jania constituency aro hangke dei 16 mane pulit poni constituency hangke dipramon thani candidate no boro gonai henai Tewisha khai benai henai khatung jagai otuda constituency ni bororo tini borni je khatung manok no oba haike no phulugai boro tamge boro sawa tini kum thebara tini diprasa no hamdagai habu bagra abot bagai semporna nam sogai oba haike tini jeng oro tokhogo henai tini kono batsugai oba samokai henai borni khagamo ge phaiji tang borni khagamo ro oba haike de busugang thang abo jeng terek di perbaiki ga de bus hemat bai borok ni ok khawo dong mani borok busuk jara tui khlai borok ni ok wathu marok no borok ni imang no borok bukhang khlai man ngahain bagai no jaya kare chung borok no je mansa thang awai mong khudong ni jai takai dong chini khorang ni mang ni bisin tei
Romy Deporma 267, Rajesh Deporma 2766, Surya Kumar Deporma 1047, Robin Deporma 235, Mutare 115, 115. इधर आ ए अच्छा पढ़ा दो ना yang kamu sudah? Harus yang kamera kain mau kamera mau. Kamera kain yang musuh. Nasa ba yung musuh napa? Orang bisa mencetak oke sebentar paringnya. Kalanya sih. Paringnya. Senti sana nango masangnya. Ongkor sebentar. Ayo. Fourth round of hot votes 17 votes. Total cumulative votes 198. Jagadish Deporma, votation 2,149. Total cumulative votes 21,162. Radha Gaurav Deporma, fourth round votation 130 votes. Total cumulative votation 1,522. Sani Deporma, votation fourth round 54 votes. Total cumulative votes
184, Lota 4th রাউন্ডে পেয়েছে 13 ভোট, টোটাল কিউ ভোটে পেয়েছে 138 ভোট। কিষান নখরে কিষান নখরে কিষান বাগে Sang masalahnya yang kai, yang cara raya dah, yang kai. Satu mana matu nasa, kita kita ada jaga ini siapa? Masakan masak hitam tuh. Hah? Masak hitam. Nor kati sila bagi jasar heda. Benar kamu masuk kan? Kamera kita masak tuh. Ya aja. Baik. Kamera kita itu masak tuh. Kan hamil banget. Kak jadi ayo. Ah, Dina. Dina. Buri roti kan maru, kecil. Hari. Masuk meledak. Roti kisah kamera deh. Yang protes sekali mau. Oh, mama salsa. Lain di sana tuh. Pada kan yang di sini. Di gua aku udah presen lah. Ini kono, boleh, kamera saya dong. Lagi tuh yang kan apa sih? Mati kalau bisa saya. Pagi rok, kamu ke pagi itu. Masa? Pagi baru hanya aja. Hah? Yang ketiga. Noram tu canggih. 그래 꾸느냐? 그래 뭐 몇 사서 다잖아. Kalau dia angkun kok saya tunggu kan.
तो आपकी कैंडिडेट जीती है, चारों दोनों जीत गए। हम तो खुशी का उधर से दुख सुख ले जाते सर आ गया। ये तो दूसरे हम लोग को अंदर आता है। कैंडिडेट को आने तो फिर हम एक साथ जाएंगे, सब कैंडिडेट को लेके नाचते हुए झूमते हुए। कम से कम आप लोग लेडीज को तो भेज दीजिए ना। हाँ, कम से कम गर्मी भी हो रही है, लेडीज को तो भेज दीजिए। ऐसा कुछ होना है, दोनों कैंडिडेट जीत गए। दोनों जीत गए, आप जीतना ही तो मेन है ना। अब 5 साल एंजॉय करने का टाइम है। सर एक सवाल है, आप तो अभी बहुत सारी जगह पे जैसे जाके आए होंगे, तो अभी से सुबह से लेके अभी तक यहाँ का परिस्थिति कैसा है? परिस्थिति में बहुत शांतिपूर्ण है। कैंडिडेट्स से भी मेरी बात हुई है, वो भी इलेक्शन प्रोसेस से बहुत सेटिस्फाइड है।
Atu bre hai. cái phải đi chừng tao kia sai mà nó thằng lấy nó tính tao chừng phải nó đó tao phải tới nó người thằng càng kia ba borong ni khá cầm mông độc tay borong ni party ni bác khác tay bố hay cái này còn mông độc Belakan hambai sini khorang no. Sing Simon oje sini regional party sob somonyo 5 বছর tongo. 5 বছর pore ke sai mi ko je 10 বছর. But this is the first time je history wo ung tongo. Aun bagai am bagai ang pulia no public rono belakan hambai ro. Tai sing tini to sing keplaing kha abono sing narnai sini ko peace and harmony sing narnan bagi chesta khai tongo abono sing chesta khainya sinoro tini SP tongo DM tongo west ni sing bong ni ko ko sing bong no মোটামুটি পিস খেলাই চনান বাগै চেষ্টা খেলাই দं cái tao bước sang giờ là tới je jaga wa chúng tôi prai nó nu khawar ni to মানে পাই no পাই খানি খাga cái nó rong ni sak thar mong plus tai oro to kabang ma borok phaijak borok ni safety tai kubuni lukurong ni bagai bo hai ko kachon tirpra motha kun dino balance naya tirpra motha sob somonyo peace and harmony nayo abono sini maharaj ni kok amnon sing mani tongo tai ang kha khlayo sini lukurok bo kuno balance khaigla amon bagino ang joto lukurong no on route khajam musungo antrop theke kuno balance ta khaji sing hamjak mung tubise sing borong ni bukhano nana nangnai abon an kok ga noro khana bai kana je oro to kabang ma naikol mung ni bising tei tai kabang ma plus borong ni je party ni borong ni adong song borok bo phaiei tini ni je oro dile khamani jaro borok rong ni kuthum lai mungo mungsa party musitra party a te khlaiye sak thar mung na har jang ma bai borok khatung mung na celebrate khlai na nei borok tini oro sokwai ja gau ba hai ke chang chini khorang ni bising tei tai bo saimana ni musumai je borok ni naikol mung tai nahar mung bo ba hai rok tong nai tini ni o chongbari ni lekha mani jorawa bo ba hai nahar mung tong sanga bon kisa tabuk saimana Joton belaga hambai chungsio tini chini edisi election result rekha already mota result onkhojak jengno keplaing kha agini 7te kebang seat tu sing phaja oron sijago tibrasan thansa chin maharaj ni je phan tibrasan phacha agi sabsang phungna hnai jeng tini phunu ka haisi chin ko gomon tonga chin maharaj sing saka hajing already bo bin facebook bol sirika kun balance sing lak sing tibrasan join ka thingno haipano jara biru tongai rok जों बंगनबो जों कबंनाय दर कुनु तावाना दि जों टोटली जों वायलेंस खाया जतन पीसफुल टंगनाय तामनि माके गणतंत्र बुट मार लायो खरसा पाने खरच चेन्नाय फियाबा चिनामु एक मेस टंगनाय जों सारा चिनि सु तिब्रा सिमिया जों सारा भारतनि बरफ जों नुखा जे तिब्रासन फान्तामो सि नॉर्थ ईस्ट बर नुखायसि चिन तिब्रासन फान्तामो बीजेपी रक साउथ इंडिया नि या वर्ल्ड सबसे कतर बदल फियाब तिनि 5টা সিট মানা মায়া তাবো কোন ঠিককে বংনা হাসি বসক লাসি মুঙাবো যারা বিজেপি যারা প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার অরন চিফ মিনিস্টার যে তিনি চিফ মিনিস্টার বস হয়ং তিনর করে কলকাতা থাংজাক বি রাজ্য ইলেকশন নই দং বসিউ বড় চেন্নাই চে বসেন খা বসকাং সালা 28 খেলা নগন হাসি আমসন কক হামবাই cái singo to oro kabang ma borok bai ma lai kha je jago chung 15 jirania constituency ni under 16 mande pulin podi aro khorong ni candidate ni je jago counting center je jago counting lekha jagi tongo adc chongbari ni aro jago kabang ma chung nugui man ka chengdoror ni simi no phung ni simi lokorong ni kuthum lai mung bai counting center ro kabang ma agent rok ni manjak mungo tai candidate rok ni manjak mungo nai thotho khlai lekha jaka hanga ke oba hai ke no tabuk rom de tabuk tam rai borok ni je mothani hai ke je bodol ni oro ni je naikol phang hai ka dong rok tong nai borok bo saka thik no keplai ngai tongo hai pe no hastini joto lukurok no tong sang ni bising tei celebrate khlaina ni tai aboni loge loge no chung ta kisan pore no norok no kubuni thairong ni bo joto tini ni je declare manon pore no chung sanai tai hisa han hai rc hapang ni je nahar mong rc hapang go je asuna ni thangai tongo tai waisa han hai ti promota hanai boni bodol ni khaka mong rok no bo chung abo srai srai nai tini sabo phaya ke fiaba 15-16 constituency ni aro hanga ke tipra mothano sakangjak ni bagai tipra mothano keplai engkha hnai je oroni adong tongnai rok asake khatongjak laikha abon loge loge no administration ni bakhakti bo west district ni je dm boni naikol mong thangba hini ni naikol mong bai khai karak sak thar mong ruoi oro naikoloi thangka hangke joto lukurong no kaisa no kobong mong rekha je joto tongka sang ni bisingti paina ni bagai abo haike no jenno anukul go bas
Maglay hoza. Kamay ko. Hello, hello. Hello. Guys, nugi man khana jotto no belai ni historic moments ng Saiman karo Simnatok Mugari constituency tai borjung no gorba kina constituency ne khorok ni candidate no sitting executive member TTADC obaken nugi man kha kurni no candidate apply vote margin ba apply man no ka sir bahai reaction ni o election to murin tai jadi puilan simino sakang ni simino sajak Tipramota party no kemo mesen maya thansani phanno prithibi ni kuno shokti mesen maya ene ang puilan simi sajak ebong taklaibo o election obo Tipramota party na applying na thang do ebong 14 bujonor bai 13 simna domagani ni result nokhorka te sara tipna aste aste nokhori to kuno phan kasinar me Tipramota party sa sang report in being this Saimono Tipramota maximum seats now in government form kaya thangi tango BJP ni je slogan atas ni bisung atas nana hemani kong tai bagi phirong urna tabo kai selak de babak rania kong selak awas selai mana biang thaka bipini kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takpano bini tamra karen bill paya ko borok singa be painai galai tong thoka edisi mohapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasang jak saat tabuk TTADC chongmari paimani yagolo BC election nga thangai tongo obon yagolo central government bukhakte bahai reaction phaine je bus kangni ora asuk tong khai nongo tabuk ahai birima bhai biri ambai padi chung aba hakino candidate be kok salaimani pore yango tabuk belai no tong thok laija aba hakino kok sana bo asuk jora male to bosung borok ba exclusive je kok saman moting e EM Rabindra Deborma sai khana rekha bong bahake reaction rakha por nok chini khorang nem explosive manglim bising ti nugo iman khana party truk chung tini o Mohanpur area ba oro simia chung simnatok ma karik tai 14 borjun no wakin our constituency o khorang ti promoter ni candidate no apply ngui faikya aba hakino chung tai onno 28 seats ni bising ono Tipramota no margin manik apply ngui tongo chung saimano 28 seats ni bisingo report ni moting sources ni moting angkai Tipramota leading ono thangai tongo maximum jaga ono maximum votes by borok apply ngai tongo Simon abur yagolo VC election na thangai tongo tai bobagra je Tipramota ni supreme sai tongmani hai borok ni je Tipramota ni core demand je tripartite agreement sign khaijang ma rongotei abur tei bahaino tabuk ngkai centers je state ma paine state ni ba regional party nei henjagi awoi kaisa kotor sinimung ni party mane tai oisa 2 times consecutively boro eri tongo last 2021 je Tipramota asaimani logi TTADC chongmari khalai nai TTADC hapunga sungmani Tipramota oba hakino taklai je second consecutive times Tipramota tai oisa gobang votes mari bai apply ingna thangai tongo honai je report mamani mote sing chini khorang ni manglim bising tin nok lukurong no sai tongo chung tabuk noiman kha ani gana ono yang dujuna candidate no chung rally khaliman bising ti sarte kaise kok sing na mu sungo nini constituency o je nang kok rama hakino gobang margin bai votes manai apply ingkha bahai ma tong tabuk tai kubun constituency ro ti promoter bisu jorti margin ma to kuno phan kasinar me Tipramota party no thansani phando kuno phan kasinar me bubagra na ke kasinar me amu puilan simi sai tongo ebong election obo aste ke joto jagani no ogo report phai tongbayo ebong winning percentage Tipramota party ni bisi bang sir baite kaise kok sanai sir Simon 2028 o general assembly tini ni o ji chongmari paiman yaglo TTADC chongmari bahai example tu bui tong bus kang ni je chongmari no tei map si filjak sinai map BJP ni map filjak sinai tai kokroi wana jangnai kre buskade tabuk Simon sitong Manik sahabai Bipin atau bukur menteri bersama ribiang kemai thang hamlai tabuk ang siapa kena itu polis non tadi tikai nah di ni ai kai kalponik kok rok sawoi public ni joto wansung mani no oni je saimani haise ebong boje khaimani bo tabuk nungnai Delhi lukorong tam kok kesan Simon je history tong Tripura ni election khangke no
chongmari pakhangke walai toklai bulai toklai violence nugo sing tamko kasarnai lukurangno tini no chongmari जों बुबाग्राबो साजाक भाइलेन्स के बता खायदि नों जिदिखाय साक साक तंथगलायदि तंथगलाय माने बुंग्रिवै एवं सिनि पार्टीनि बुंग्रिवै केबो नि नगो हामला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि रक्ता नाहालायतुं जदि आपतिरक साइमान खांखाय जोंहा पार्टीया जोंनि जिसि केस खायनाय बद जेकुनु दलनि फांथुं कारण राजनीतिनि मैदान पाइथागा लेखा बायखा तावखे पाइखा हाइसि हामबाय साहेब बेले हामबाय फारि के जों अबा हाकेना ताबुक अरनि मांफ्ले तरक जों जत फंना थाङै दङ नरक चिनि खरमै करङै दंदि जों मोहनपुर सिमिया जों त्रिपुरा हासनि 28 सीट्स तावनो चिनि खरनि टीम डिफरेंट स्टेशन बा डिफरेंट एडीसी नि कन्स्टिट्युएन्सी ओ थाङै सगैजाक नरक न जों जत अपडेट्स ना बागै जों लाइव कथां आवै मुं बिसिं तुबै दङ हानबगै न सयवै करङै दंदि चिनि खरंबाय Мне вообще краб, я короче. Это 40%. Байбуни. Thank you, sir. Cái tầm thấp vậy sir. Hàng số nó khai yang lo. Yang số sir. Gari ro khabar sir. Oh ba. Là phải chắc không? Gari biết khai nhá bây giờ. Gari kia biết khai phải gì đấy.
डिक्लेयरिंग द फाइनल राउंड रिजल्ट। इसके बाद फिर हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे पोस्टल बैलेट को ऐड करके। तो फिफ्थ और फाइनल राउंड का रिजल्ट अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अनंत देव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, राउंड टोटल 666, क्यूमुलेटिव टोटल 6114, 6114। करीम देव वर्मा, CPIM, फिफ्थ राउंड टोटल 308, क्यूमुलेटिव टोटल फॉर ऑल राउंड्स 2745। प्रणब देव वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिफ्थ राउंड टोटल 36, क्यूमुलेटिव टोटल 271। प्रस्मित देव वर्मा, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी, राउंड टोटल 2364, 2364। क्यूमुलेटिव टोटल 17,000
570. Manimohan Dev Burma IPFT. Fifth round 13. Cumulative total 680. Veermohan Dev Burma Independent. Fifth round total 12. Cumulative total 93. Nota. Fifth round 16. Cumulative total 175. अब हम लोग फाइनल रिजल्ट कुछ ही समय में डिक्लेयर करेंगे 9 हालाली आसाराम बारी के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो नए हालाली आसाराम बारी के लिए फाइनल क्लियर कर रहे हैं। अनंत देव वर्मा भारतीय जनता पार्टी, टोटल वोट इंक्लूडिंग ईवीएम एंड पोस्टल बैलेट 6136 6136। करीम देव वर्मा टोटल वोट 2771 2771। प्रणव देव वर्मा टोटल वोट 272। प्रस्मित देव वर्मा त्रिपुरा माता पार्टी 17,796। नोटा 176। लगभग 11,000 के अंतर से दसवीं पेपर में विनय डिक्लेयर किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jangan lihat mata aja nggak perlu diklaim cuma mas. Oleh karena itu kami sampai kelas kamera besar berapa Hah?
আনন্দিত মহারাজ যে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা আমি সঠিকভাবে পালন অন্যদিকে মহিলাদের জোগাড় শোনা যাচ্ছে তারা কিন্তু প্রার্থীদেরকে তারা এখন থেকে জয়ের মালা পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত রয়েছে। সঙ্গে থাকুন, আমরা নজর রাখবো অন্যান্য আপডেট। पुलिस का लगा हुआ है उसका एकदम वैसे भी नहीं हुआ कैमरा पे सब कैमरा
Amlan Deparma, Indian National Congress. Fifth round total 54, cumulative total 165. Amlan Deparma, fifth round total 50. Sorry. Third round total 54, cumulative total 165. James Deparma, TMP. Third round total 5637, 5637. Cumulative total after round 1, 2 and 3. 15,563, 15,563. David Deparma, Bharatiya Janata Party. Third round total 474. Cumulative total 1,960, 1963. David Deparma, Bharatiya Janata Party. Third round total 474. Cumulative total 1,963. Sopan Deparma, ITFT. Third round total 242, cumulative total 490. Samresh Deparma, CPIM. Third round total 253, cumulative total 656. Gautam Deparma, Independent. Third round total 40, cumulative total 90. Nota, third round total 29, cumulative total 83. Thank you. প্রশাসন কিভাবে চলে আমরাও জানি না। আমি আপনাকে বলি আপনার তো ডিস্ট্রিক্টে ওই যে মন্ত্রী যে ওনার শোনাইব আজকে ওনারা শোনাইব। আমাদের রামচন্দ্রকে এটা আপনারা বহুত
তখন ভাবতেছে আর একটা খেলা দিলে এই জয়ের পিছনে আমরা যে অধিকারের জন্য দীর্ঘদিন যে লড়াই করছি সেটার প্রতিফলন আজকে রেজাল্টটা। কারণ আমাদের অধিকার আমরা চাই, আমরা সংবিধানের বাইরে কোনো অধিকার চাচ্ছি না। আমাদের যে এডিসি এলাকার যে ল্যান্ড রাইটসটা সে অধিকারটা চাই। আমাদের মাতৃভাষা লেখার জন্য যে স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট চাই সে অধিকারের জন্য আমাদের জনগণ সচেতন হয়েছে, তাদের অধিকারের মহারের আহ্বানে সামিল হয়েছে এবং একসঙ্গে আমরা আন্দোলন করে আজকে এই রেজাল্টটা আমরা পেয়েছি। যে একটা ভোটের পেছনে আপনাদের ল্যান্ড রাইটস থেকে শুরু বিভিন্ন রোমান স্ক্রিপ্ট ছিল, এখন কি থাকবে যারা আপনাদের যারা স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের জন্য কীরকম চিন্তা ভাবনা থাকবে? আমাদের চিন্তার ধারণা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করব। যেহেতু এডিসিতে আমরা আবার ক্ষমতায় আছি, আগামী দিন আমাদের আন্দোলন আরও জোরদার হবে এবং 2028-এ এর মহারাজ যে বলেছেন ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী হবে সেটা প্রতিফলন ঘটবে। আপনাদের দলের যারা ওয়ারিয়ার্সরা রয়েছে, যারা গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করেছে, তাদেরকে কি বলবেন আজকের এই বিজয়ের দিন? আমি বলবো তাদেরকে শান্ত থাকার জন্য। আমরা যেহেতু বিজয়ী হয়েছি, মহারাজও আহ্বান জানাচ্ছেন শান্তি থাকার জন্য। আমি বিশেষ করে রামচন্দ্রঘাট সারা 5 ডিস্ট্রিক্টে সবাইকে, সব আমাদের ওয়ারিয়র ওয়াইটিএফ, আমাদের ত্রিপুরা মথা এবং মহিলা যে সংগঠন আছে সবাইকে অনুরোধ করব যাতে শান্তিতে থাকে, কোথাও যেন ভায়োলেন্স না করে, এটা আমাদের আহ্বান থাকবো। মহারাজও এই আহ্বানে সবার নিকট রেখেছে। হয়তো স্লোগান দিয়ে দেবেন, একেবারে কিন্তু আপনারা দেখলেন তিনি yang kisang bulak lang jadi yang berarti jangan tak jadi bulak lang jadi bulak baik सर आप एक डिक्टेटिव साइन दिखा देना, सब मिलके और एक स्लोगन भी चाहिए। kami agak jatuh ke kamera
Ako yang isa ang thalo na. Unggulan kita coba sini. Jangan berlayak kita. Kita sudah kan saja, bersama sudah kayak kok. Kembali atau mau kembali? Kenapa ya? Sampai dengan lagi kan? Jangan lupa.
হচ্ছে সেখানে জেন্টস